Kolumka ang saina rupni norok jotono no lamsogo chini Tabuksak Jorani Kokborok Koktwma o Puilan faidinale firon tinin Koktwma bokrorok Dalbidal bedegi 188 azok thayo hai shibok tlangnani wasok naharka hasteni montri bothok Aboli loge Tripura Horticulture Corporation Chief Executive Officer azok thayo Prosa Retail Engjak sebokno bisisani bage sebokna hajaknai Cabinet ni Koksa Panda paimani yagulo cha salo secretary to kaisa Koktwma Panda ringai o saklem rekha montri Santa Chaudhary Huija Koktwma ni bisingtei farsar horo Tripura hasteni krokthangti prajak borino khabai Bihar hasteni kroksa bihari borino rongkha Assam Batani Sara Thanani Pulis Tripura hasteni Sri Guwahati thangnai AS01 AC9034 manini Srima Travel Bus makungo kajak Okrok boli bridok ni yago manjakha kaini chitham packet bisingo 32 kg sidikran Cha salo hasteo faisok paikha medical pore tongena Ukraine hasteo khsajak Tripura hasteni te khorok te sarok srangnai ro aba ikhena cha sal sarigo hasteo faisok paikha Ukraine hasteo khsajak sompong nogor mofort amsaini medical pore dai bibini sade porma Farsar horo samunsta tanai rokni yago khamoi thapla chaka khungtham phalno Koktwma makhena batimung thayo faisok paikha khungsa fire engine batimung farsar hordi poro Udaipur Matabari Garani Beltori bazar amchayo Final 12 March Sarmario Rajoka Oglini Astabor Thunglok lawa Lukuthum Panda Khlani Tripura Motha Lukuthum Panda ni Luaji Mungo Cha Salo Bulagiri ni Neumaliko Inclub Honnogo Khlaijaka Kaisa Koksa Panda Manjaka Tripura Motha ni German Maharaja Production Debor Manok Khoboi Modoni Kumun Kusuk Ojamaro Final 20 March Salmarin Simi Khlaijakna thangai jongo T20 Tripura Cricket League Champion team no rjaknai 3 lakh rang sokatte runners team no 1.5 lakh rang sokat Cha Solomon Building ni Conference Hall nogo kaisa Koktwma Panda ringai o sakleng murakha ADC hapangni Sport te Youth Affairs Bedek ni AM Suel Deporma Tabuk Koktwma Sukrobai Dalbidal bedek ni 188 azok thayo hai shibok tlangnani wasok naharka hasteni montri bothok aboni loge Tripura Horticulture Corporation Chief Executive Officer azok thayo Prosa Retail Engjak sebokno bisisani bage sebokna harjaknai Cabinet ni Koksa Panda paimani yagulo cha salo secretary to kaisa Koktwma Panda ringai o saklem rekha montri Santa Chaudhary Cha salo khlaijak mani haste cabinet ni kaisa nangkukmani Koksa Panda cabinet ni Koksa Panda paimani yagulo secretary to kaisa Koktwma Panda ringai cabinet to naharjak mani samung butangno tei Mantri Santa Chaudhary saklai murakha Koktwma Panda Mantri Santa Chaudhary Shaka Higher Education Department ni kainisi principal asok thayo borok subungna ni wasokungna harjaka Aboni bage gosimung sane finance department no kolmung bulaya farjak mani aboni yagulo finance department ni bukakte gosimung sokpaika Daktino TPAC ni bisingtei khorok ni je khatar principal tangjaknai hanai aba ekheno Department of Youth Welfare and Support bedego bebage 150 junior physical instructor asok thayo tlangjaknai sebok aboni loge Higher Education Department ni kaidok assistant professor kaini associate professor te kaini professor asok thayo bo sebok na hanani wasok unar ka haste cabinet hone saknai murakha haste ni Koktwma te hukum bedek ni Mantri Santa Chaudhary সিদ্ধান্ত ক্রমে শিক্ষা দপ্তরে 20 খানা প্রিন্সিপাল
গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ হায়ার এডুকেশন দপ্তরের অধীন পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের যে কলেজগুলো রয়েছে সেই কলেজগুলোতে প্রিন্সিপাল স্বল্পতা রয়েছে, অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দিয়ে সেই প্রিন্সিপালের কাজকর্ম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কলেজগুলোর মধ্যে যে স্বাভাবিক পঠন পাঠন শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে হ্যাম্পার হচ্ছে। তো শিক্ষা দপ্তর, হায়ার এডুকেশন দপ্তর প্রপোজাল পাঠিয়েছে, ফিনান্স কনফারেন্স দিয়েছে এবং আমাদের এই কুড়িখানা যে প্রিন্সিপাল, সেই প্রিন্সিপাল পদ সেখানে পূরণ করা হবে খুব শীঘ্রই টিপিএসসির মাধ্যমে। টোটাল 22খানা স্যাংশন পোস্ট আছে আমাদের প্রিন্সিপালের, তার মধ্যে ফিনান্স 20খানা পদকে পূরণ করার অনুমোদন দিয়েছে, যা আজকের ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই প্রিন্সিপালরা খুব শীঘ্রই কলেজগুলোতে সুন্দর স্মুথ ফাংশনিং এর জন্য পূরণ করা হবে, আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এবং টিপিএসসি কবে পরীক্ষা গ্রহণ করবে খুব শীঘ্রই সেই জিনিসটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে পরবর্তী পর্যায়ে। Abono karai boreng betek ni Dalbidal Polytechnic College ni bagai naharjaknai Kokborok principal. Abo haikeno Tripura Horticulture Corporation Chief Executive Officer asok thayo Kroksa retired engjak sebokno bisisani bagai sebok naharjaknai hinui bosaka Montri Shanto Chaudhary. Rajaka Augustmi Krishanun Koktwma chini khora. Huija Koktwmani bisingtwi farsar horo Tripura hasteni Kroktham Tripurajak borino khoboi Bihar hasteni Kroksa Bihari borino romkha Assam Bazari Sara Thanani Police Tripura hasteni sibi Guwahati thangnai AS01 AC9034 manini Srima Travel Bars makungo kajak o krok bori brirokni yago manjakha kaini jitham packet bisingo 32 kg sidikran Shortcut lamate kabang rang phaisa ajinani nahar mungo Tripurajak borok tabuk slarokno batai haba ongkhorjak Piaba Tripura Police ni yago manjakliya phano borok paithago Assam choraibari geto habai kheno Assam Police ni yago manjaka borok ni yago tongmani bijra siddikran Huija Koktwmani bisingtwi farsar horo Tripura hasteni Kroktham Tripurajak borite Bihar hasteni Kroksa Bihari no khoboi krok boroi rokno romkha Assam Bazari Sara Thanani Police Tripura hasteni sibi Guwahati thangnai AS01 AC9034 manini Srima Travel Bars makungo kajak o krok boroi rokni yago manjakha kaini jitham packet bisingo 32 kg sidikran Bus malkhungo tongnai Kroksani yagulo Kroksa passengers no checking khlaimani yagulo borok krok boroni bag bisingo kaini jitham packet sidikran mankha Assam Bazari Sara Thanani Police Romjaknai ro ongkha Rujina Deborma Nomita Deborma Mongolokhi Deborma tei Payal Singh Rujina Nomita tei Mongolokhini tongthai Radapur Thanani Belbari Amchayo honai saka borok abo haikeno borokni groupni head Payal Singh ni tongthai Biharni Pathanar Amchayo honai sawi manka Police ধর্মনগর থেকে গাড়ি মানে আইসি কাউন্টারে লাগাইছি লাগানি পরে ওরা উঠছে মানে আমরা হয়তো খেয়াল করি না গাড়ি কাজ করা দিয়ে নিছে তো গাঁজা যে লই আইছে আপনারা কি জানেন না? আমি না জানি না আপনারা চেক করছেন না? না আমরা চেক করছি। কেন করছেন না? আমরা এটাই ভুল হয়েছে মানে আমরা চেক করছি না কিন্তু বারে বারে গাড়ি কাজ ছিল কিন্তু বারে বারে আপনাদের এই গাড়িগুলাতে রোহিঙ্গা নাগরিক, বাংলাদেশি নাগরিক আর নেশা জাতীয় সামগ্রী আয় এই সীমাবাসে কি বলবেন? আমার তো এরকম হয়েছে না, এই ফার্স্ট আজকে 5 বছর থেকে আমি চালাই। আপনি এই সীমা তো কোম্পানির একটা গাড়ি না? না না আমি তো এটা গাড়ি চালাইছি 5 বছর থেকে। আরো তো গাড়ি এরকম আছে, আরো তো আছে গাড়ি, আরো গাড়ি আছে আগরতলা থেকে। কি নাম আপনার? সুলেমান আলী।
शर्म हो गया अब मैं शर्म नहीं लगा रहा मर जाएगा भूखे क्यों मर जाएगा देखो हाथ उठाइए इतना बेइज्जती हम नहीं समझ ये बेइज्जती नहीं है ईमानदार का काम किया बेइज्जती नहीं है ईमानदार का काम किया तू झाड़ू पोछा कर लेंगे लेकिन काम नहीं इधर पे देखो आज के बाद হরণ বরকন বাজারি সরা থানা তলাঙ্গি থাঙ্কা পুলিশ চা সাল কারিমগঞ্জ CJM দরবার নগতি শাখা বরকন পুলিশ যেহেতু আমার যেহেতু র্যান্ডম চেকিং যেহেতু আমার মাননীয় SP স্যারের যে নির্দেশ সেই নির্দেশ মতো আমি ডেইলি বেসিসে আমি একটু গাড়িটি নিয়ে চেক করি আজকে সন্ধ্যার দিকে ধর্মগড় থেকে এটা 900 বাস গুয়াহাটি গাড়ি বাস এটা আমি এখানে থামানোর পরে গাড়িটি আমরা তাল্লাশি করে এখান থেকে গাড়ি থেকে আমরা 32 কেজি 300 অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করি তো ওই গাঁজা কিনের নেতৃত্বে যে ছিল আর কি তার নাম হচ্ছে মহিলার নাম হচ্ছে পায়েল সিং ঘর হচ্ছে বিহার পাটনা তার সঙ্গে ছিল নমিতা দেববর্মা রোজিনা দেববর্মা এবং মঙ্গলক্ষী দেববর্মা এদের বাড়ি জিরানি ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমরা যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি যা জানতে পারলাম আর কি যারা ওইভাবে এগুলি আমরা নিয়ে থাকে আর বাজার মূল্য 3,20,000 টাকা Hiaba Assam Hasteo Tangai, Tripura Hasteni Radapur Amjani Kroktom Tiprazak Burido, Bisra Sidikra no Koboi Romjakmani Koktwma Khana Keno, Wanamate Kamangma Okleka Radapur Thana Amjani Joktolokuro. ओए सुंदर कर यार Bureau Report Chin Khora. Za salo hasteo faishok paikha medical pore tongwena Ukraine hasteo khsajak Tripura hasteni te khorok che sarang srangnai ro aba ekheno za sal sharigo hasteo faishok paikha Ukraine hasteo khsajak Chompong Nogor Monfort Amsaini medical pore ne bimini sade Burma Ukraine te Russia hani bisingo choban nanglaimani bagai Ukraine hawa khsajak Bharat ha kotoni rung srangnai rokno sak ni hawa kifili tu bonani bagai Operation Ganga chengmani ha kotor hafang Operation Gangani bisingtei Ukraine hawa khsajak Bharat ha kotoni rung srangnai rokno nogo kifili tu bonani bagai hawa ongkhormani Indian Air Force ni aircraft Sangrong salo Ukraine hawa pori tongwene hasteni khorok tham rung srangnai rok hasteo sokpaimani yagulo za salo hasteo phai sokpaikha medical pori tongwene Ukraine hasteo khsajak Tripura hasteni te khorok si sarang srangnai rok Hasteni Montri Okra Biplok Kumar Debni salary ni rang by ticket khlajak birkhungbai cha sal phungo Delhi ni simi hasteo phai sokpaikha Ukraine hasteo pori tongwene hasteni khorok brei rung srangnai Pha salo Indian Air Force ni aircraft by Romania border ni simi borokno Delhi tu bujakmani Koktwma abo ekheno cha sal sarigo hasteo phai sokpaikha Ukraine hasteo khsajak Chompong Nogor Monfort Amsaini medical pore na bimini sade Burmano khoboi khorok ni rung srangnai ro Maharaja Bir Bikram Bikram Khulao Thangai borokno lamjak sokha haste BJP ni tangphangjak Papia Dotto abo ekheno bimini sade Burmano lamjak sokna ni bagai Birkhum Khulao Thangai sogikha bini buma bufano khoboi kamini lukoro Hasteo sokpaimani yagulo Ukraine hawo tangmani jarawo eba Ukraine hani phataro Thangai bobo haijungjalni bisingtei hasteo gifili sokpaikha abonotei Koktwma thumnai rokno sawai khana rakha bimini sade Burma মানে নবথাই অনেক মানে কাহাম ফিল্মা খাইকা বিকজ আজ আবাবো সিচুয়েশন অনেক হামিয়া कि इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली जोराबर फ्री फ्लाइट्स तो बकासा आजमाय नंजमा जोतो नंबर त्रिपुरा गवर्नमेंट रोनी कुन हेल्प माया सेम ट्वीट है छाव दैट अनोनो फ्लाइट ना अन सैलरी बने ने बट जफ्रो परने अप्रोच खायो बट परने सिम खान कुन हेल्प माया आंनि जिन अन बे दिल्ली जिन खायो दिल्ली जोराते जोतो नानो हम कि नाम खाइया 24 February to the 24 February or tomorrow money not jengam news by Kanaga that bomb hatika ko capital city ki go kan ke chin ang ko man amne city by kisamane capital
pechalu te city o tongo ke az daga ko min yang ke sama sazaga just pan mano no ro rang ro dikhrai to te mani ro no 10-15 din ba pai ton din ke tung to no rang ro dikhrai ya ko wei ma pai kha rang dikhrai ma jaga bon ne line kolo ma ya mani ko pai thang ba ya to phana seng ko sumo se ke 2-3 mon da pa sa ti phai ya ba ban ko ke ang 26 to 27 ni horong ke ang te ka city o thanga border ka na o ke aro 2-3 din tong ang te ka country thanga Slovakia o ang 3 din ma tong ka aro ni shimi flight mia ni miang usmani flight nga mia land ka de lo ni tin aro Slovakia ka ta sa to ishi ki pasa Tripura इनके आनी यूनिवर्सिटी और इनके आम बैठे मसा बड़ी कंगो जैस्मिन बॉस सब बैठे उसको सब बैठे बॉ इनके हम बाई में तेरे कंगो बॉ दिल्ली सब बैठे बॉ बट नौ सब बैठे फिर ते त्रिपुरा से आंग चाहिए 너로 걸음이 비신 거 땅에 너로 간 because azagawa manikun government help na government no border ni paro sim se help khai ukraine ni bishun ko help khaya borok sawa border jara tis ke pan thang ditu gi jin to nan chin ni jin ni bai na bus book khaya cab book khaya jang chin ni thang ka al kal ka khai gi am hostel tongo jasmine ke bo apartment tongo ke bo bin ni jin on ke thang group bai angan group bai ni on ke pan thang da ke जों माने बआन सिगां बर्डार क्रस खायगां जों जेन दिन बरे खायगां इतना आलकाल गां थांगा नोंथां हा जागानि ब सिटी व हाय तवानि ब इउनिभार्सिटी व बिनिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अफ परियो गां बिनिट्स सिटी व दंता ताबु जे नरक ने आरो जे पार्टी मुंमानि जे की बजे गटना आंमानि आबो नरक नि बिसिं बुसलर ते जाल जे ताबु नर जे तंमा बाय आ जागा कुना माय गटना अदांथा चिनोरा गो माने साइरन बाजी गांगेन थुंगो तना बम शेल्टर मा थांगो तना बंकर बिसिं मा थांगो आंनि जिसे हरमा आइका बंकर बिसिंगो आम्मा पमति हाइ आरो तंगनानि आम्मा अनेक कथिन के माने साइरन बाजी गांगेन जों साजो बंकर खार थांगो के चिन यूनिवर्सिटी दुइटा बंकर दं के जों आं हस्टेल दं के हस्टेल ना यूनिवर्सिटी आरो खार मा थांलाय जों हर जेसे पन बाजी जों फुं जेसे पन जों मास मा थांगो बंकर बिसिंगो ताबुक नर जे आरो नर जे हस्टेल हाय के दा दं जागा आं हस्टेल आर जागा के नर सुबानानि के सुबा सु खायने रब दं माने हस्टेल ब निनि जिते बरक को साउता फादारता थांबिया को दिनि रब आमसमते बरक कोन खानिया बरैको यूनिवर्सिटी नि बंकर सो फ्लगे दिवो के यूनिवर्सिटी रब मा थांबो गा आरो न फैतें के नों ब बाहाय के आ जागा जे प्रो मिसाइल बा अटैक नि दङ आबो न बाहाय के साइमान जे अटैक खा नै माने साइरन बाजी गां के अम अलर्ट ता काइसा दैट एयर स्ट्राइकिंग दंगो या बम्बार्डिंग दं या फायरिंग दं नै जों जे प्रो खरां रो खनाय द फायरिंग खान जे याम केन साइमान ता नरक जे ताउ दं माने गाना किनि रो काम ति हाय फायरिंग खा अनि आं जे प्रो आंनि दिनो न अनि हस्टेल नो लोगो काइसा फायरिंग खा के आफ्टर जों को शेल्टर बिसिं माने बंकर बिसिं न के आम जों जेफ्री सिटी आं पर फैगानि आं जे दिनो आं पर आतिनो साइक रो अनेक फायरिंग रो का के बम रो का आजरा रो नाइ को दं आजरा रो जतन निजिनि ओन रेस्पोंसिबिलिटी केबो न सामिया के ताबुक नर जे आ जे नि यूनिवर्सिटी नि जे नों बॉर्डर क्रॉस खायमानि आउ बुसक साल नों तंमा बाय अमो आं जागा सिटी थांना सिमना 15 घंटा रो ना शुद्ध कैब बायसिनि के माने 15 घंटा रो थांना के अनेक हजार किलोमीटर रो आरो आं 3 दिन तंका आर माने बरो गवर्नमेंट नो कासे हॉस्टल दो हॉस्टल तंगै आरो माने तंजनै तो रो बच्चा मोना से थिया के ओलोके ते दिन के पर सागा न तंमनि लांग रो इनके तो जों आतिनो अंकुरै जों थांका बॉर्डर क्रॉस खातिर के भाके खायगास न के बाहाय माने अनेक बरफ बांगु के -3 टेम्परेचर हो लाइन में बासै दंगु बट बरनि जे लोकल स्ट्रक अनेक हेल्प खाया बरफ चामुं रक जतन रो चामुं जनै रक जतन रो के ब्लैंकेट स्ट्रक रो आर जगह कोन इंडियन गवर्नमेंट्स कोन हेल्प खाया border cross खाइबन परेशंस इंडियन गवर्नमेंट माने बो कंट्री ओनर का बॉर्डर क्रॉस खाइ हाबै माने
चार्टा कंट्री क्रॉस खाइमान पोलैंड हंगरी रोमानिया ते स्लोवाकिया जे बॉर्डर क्रॉस खाइमान में नंगनी थांगा माने आजारान थांगिन माने जुदा निजिनि ओन बाय थांगा तसा गे जे खाइमान से खाइमान में क्या गे रोमानिया वो उनको अनेक बॉर्डर बीर अनेक कस्टमर में खेला थीरो मासा खबर बुजा खा yang रोमानिया वो थांगा या बगै आं स्लोवाकिया वो थांगा गे स्लोवाकिया को बॉर्डर किसे कन करे आको के फ्लाइट दादी मालिया बिले था गे जतना जे बाक्सा हंगरी क्रॉस खाइगा बाक्सा पोलैंड क्रॉस खाइगा yang ti हाइगा abo ekhane mokol bai thang bosajokno nogo ki fili shopai mani nogoi kha kha mani loge kha tongthok mani bai kha bang strangja kha bimini jani buma bu fatei kamini jottolo koro nin sraino ke bob bisigo nang organ rohmani ani sraino 2020 wo rohmani ajaga medical porinani bagai need qualify khaimani yagulo bo Jorani TMC hospital long man khai o jaga o rang belai kebang ni bagai jengoro effort khaimaliya abun bagai jeng Ukraine no ta kisa kelai Jorani slai ni khnaka anga jeng kebang ma bororok ba juga khaimani yagulo jeng saiman ka aro ta kisa kelai ni ke jeng a jaga o no bono rohka ke bono roh puru pula to kaham no tongkha kun no dino wan sugui maya je om hai choba rok nanga ni inke tabu phat jaga choba nang man yagulo jeng jotono urum purum ngai Seraino tu bui ma phaika mane am sik om haingi thangana situation ni wan su bui ma ya bai ke bo ma ke noro bo ma ke juga khai nei bono ma ke hor jaka bai biang lama sabor khunu kana je Jasmine debor ma ne chin Tripura nin tai khorok sa sikli pori nai bini bahno juk ani besajak ni friend ga bono saka nang বাইরে পরিণাম মুসুখা কে আন বাই খরক সা ইউক্রেন পরিব নং বিনি কন্টাক্ট নাম্বার না দি ববা যোগাযোগ খাই নাই দি বাহিকে থাংমান ইনকে ব जोंनो कायसा नाम्बार खा दिल्ली नि राहुल हने बिनि एजेंसी इनके जों राहुल बाय कक सालाके आंगा बर साव चाव नर परिरि मानंगे सेफ दा आजागा बुरि सिकला परिनान बाय के सेफ दा इनके ब साव बेलाय न सेफ मैडम नर गहरि मानो तावाना के आबुनि बागे बरंनि कक नावै आकुनो जों काहाम के कन्सल्ट खाय गूगल रगन नायै बा बुनि कक रक नावै आगि थांजाग रंनि एक्सपीरियंस रक नावै आकुनो जों रहर गासि निसराय Tripura ni dia Tripura hasil dia ugar help mata man khamen sira itu angka hamde kenali madam Tripura hasil ni ba jini India ni din sira itu banyak hanai show je mane help rokta mata man khane ni aptu aro ni je Slovakia ni India phaima to with help of government Indian government by no phaikya angke Tripura ni government call khaikya kabang ma जोंनो गोबां मा कल खायका चिनि honorable MP रेबती मोहन त्रिपुरानि पिए कल खायका इनके चिनि बुबागरानि पिए बो जोंनो कल रखाय सोंहरका बाहाय तंग तामके तंगे SDM होयते बो जोंनो कक रक सोंहका इनके बरंनि फ्लाइट कुक्रु माननाय मा आबुनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बा खोनावो जों जे बरक चुबाय दंगो माने जों यागुलो सोंनि दायने बाहायके चुबा चुब माननाय बा SDM रगो बाक्साके सावन नरक बिल खलाय फ्लाइट टिकेट नि नाय मान होनाय इनके जों आबुनि बागै जों SDM बाय कन्टेक्ट खायनायनै रहरपुर के जों सिनि रां फैसा बायनो जों रहर कुनु गभर्नमेन्ट नि रां बाय जों रहर बुमुं तावन नि चरायनि आन चरायनि बुमुं बिमिनि साथे पारा खबर पारा जों चेंखारु कामि बेलबारि आमचाइनि चम्पक नगर गानाव नर पिनियर एयरपोर्ट नंनि गामिनि खरकसा परि दंनाय हायुंनि खानावै बाहाय मा दंथा बेलायनो बखा दंथ'गा दिनै पारानि चेंखारु गामिनि खरकसा इउक्रेन थांनाय परि मेडिकेल परि दङ आबो दिनै पारानि बाहाय बेलायनो माने खातर दंनायखौ ताई बेलायनो हामबाय इंडिया गवर्नमेंट नो अबहाय सिचुएशन दंमा जराबो the country Slovakia ni simi India dora help खायै ताई दिल्ली नि simi आगरतला फाइमानि बागै ताई आरो जे दंनाय दंखो स्टुडेन्ट दखलमा आबुनो आं खयनै इंडियन गवर्नमेंट दंबो बरनो तारातारि खायै बनि जे नगद बरनो कुनै रिजन बागै ताई जिनि चेंखारु खामिनि होते आं खयनै जिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट नबो जिनि जे ताबु बसिनि त्रिपुरा बर बासा दंखो दिल्ली रगो सकायजा बरनो दाति दाति के
নগদ বই গাवनि ফ্যামিলি রকম মালাই রান্নান বাই Phiaba tabuk bo hasteo phai sokai bayako Ukraine hasteo kesajak Tripura haste ni joto rungsrungnai ro borok no dakti dakti khe nokol ki filitu bunani bagai bo chai togoi tongo haste ha pangte ha kotor ha fa Rajaka Aglismi Benjamin Koktum Chini Khora Harshar horror samusta tanai rokni yago khamoi thapla chaka khungtham phalno Koktwma makhena batimung thaye phai sok paika khungsa fire engine batimung Harshar hordi pora Udaipur Matabari ganani beltoli bazar amchayo Harshar horo Udaipur Matabari ganani beltoli bazar de khungtham phalno go horba samani batimungo waramate kmangmawa hatini banya khlainai rokno khoboi amchani jottolukuro Koktwma makhena batimung thaye phai sok paika khungsa fire engine Koktwma Saimanjaka Harshar hordi pora kaisa muhan phalmani phalno kaisa musthung phalmani phalno tei kaisa selun phalno go horba samani nukha kanakini amchani lukuro abono nugo Udaipur Fire Service ni adong ro Koktwma ro laika amchani lukuro Koktwma makhena patimung thayo phai sok paika khungsa fire engine phiaba Fire Service ni adong ro phai sok pai phano hojlai no kasoi narak malia horbo thane adong ro aboni bagai khamai thabla chaka khungtham phalno Bob Haldok ni puila horba chakha abonote mungsa sia amchani lukuro ইয়া মাংস দোকান একটা সবজি দোকান একটা সেলুনটা আমার সেলুনের ভিতরে প্রায় 90,000 টাকা খরচ হয়েছে এই তো মাসখানি আগে আমি প্রায় 30,000 টাকা দিয়েছি গতকালকে কি গভীরতা লাগছিল আগুনটা গভীর রাত্রে প্রায় 12:30টার পরে বিদ্যুতের কোনো কি সংযোগ আছে না বিদ্যুৎ সমস্যা নেই কিসের থেকে অনুমান করা যেতে পারে আগুনটা কিসের থেকে লাগছে কিসে লাগতে পারে তো বলতে পারতেছি বিদ্যুতের কোনো সমস্যা নেই কয়টা গাড়ি আইছিল একটা উদয়পুর থেকে হ্যাঁ ঠিক আছে প্রথম দেখছে বা কেউ খবর টবর দেখছে বলতে তারা লোকে দেখছে রাত্রে তারা মালিকের বাড়ি কি পাশে আছে এখন লাগার সঙ্গে সঙ্গে করতে পারছিল না 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 Horsani horo khungtham phalo khamoi thapla chamani bai belai jangjalok laijak phalo khamjaknai bania khlainai ro aboni bagai haste hafangni chuba rajaknani bagai sarmungti saka boro Udaipur Nismi Rajiv Koktum Chini Khora Final 12 March Harmario Rajoka Oglini Astabor Thung Noklawa Lukutung Panda Klane Tripura Motha Lukutung Panda ni Luaji Mungo Cha Salo Bulagiri ni Neumaliko Inclub Hall Nogo Klaijaka Kaisa Koksa Panda Manjaka Tripura Motha ni German Maharaja Production Debor Mano Khoboi Bodoli Kumun Kusuk Ojamaro Kreta Tripura Leni Shanmungo Final 12 March Harmario Astabor Thung Nokla Lukutung Panda Klane Tripura Motha Tongkujang ni Shanmungo Peace Daily Klane Tripura Motha ni adongro yak siboto CPIM ni yagulo Rajoka Oglini Astabor Thung Noklawo han hai bodol ni phan phurukna Tripura Motha aboni bagai Final 12 March Harmari no chongoi nar ka Tripura Motha ni kusuk ojamaro Lukutung Panda ni bisingte dakti village council ni election khlaijakna ni shanmung tisajaknai aboni bagai Lukutung Panda ni luaji mungo cha salo Bulagiri ni Neumanik Inclub Hall Nogo Tripura Motha ni joto kusuk ojamarok no tei Koksa Panda khlaika Tripura Motha ni chairman Maharaja Production Deborma Koksa Panda wo Manjaka Tripura Motha ni chairman Maharaja Production Deborma no kari bo Manjaka CEM Onibesh Deborma ADC ni CEM Purnachandra Jamatia MDC Onanto Deborma TWF ni Asokphang Sindukania Jamatia te YTF ni Haste Asokphang MDC Runel Deborma akosong हमें अच्छा मीटिंग करना है जो मास गैदरिंग हो रहा है उसको सक्सेसफुल करना है क्योंकि हमारा बहुत कार्यकर्ता है समर्थक है उनको लाना है कैसे लाया जाएगा आपको तो मालूम है त्रिपुरा दिल्ली तो है नहीं चेन्नई है नहीं बहुत सारे गांव से लोगों को आना है तो इनको कैसा लाया जाएगा वी विल डिस्कस अबाउट दैट और सब लोग आना चाहता है हमें आशा है कि कम से कम 50,000 हमारा समर्थकों ने आके इस मास गैदरिंग में पार्टिसिपेट करें अब वही विषय पे चर्चा होगी और क्या मैसेज दिया जाएगा हमारा डिमांड के लिए हम क्या बोलेंगे केंद्रीय सरकार को ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि हम
यहाँ जो कुछ कर रहा है ये त्रिपुरा को खराब करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारा अधिकार जो है उसको मिलने के लिए, पाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये मैसेज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। अच्छा, ये जो विलेज काउंसिल है जो आप लोग डिमांड कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जब तक ना कहे तब तक तो आप लोग कुछ नहीं कहोगे, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, ये दिस ऑल इलेक्शन इज टू बी कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। तो आप लोग देखे होंगे अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन होगी तो वो तो त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ही किया। तो अगरतला में जब इलेक्शन हो सकता है तो विलेज कमेटी इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? वो हो सकता है। तो उसके लिए हम डिमांड उठाएंगे, उस दिन चर्चा करेंगे। मेरा आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब ये पता लग जाएगा कि ये इलेक्शन ना करने से लोगों का परिस्थिति और ख़राब हो सकता है। एंड आई एम श्योर दे विल ऑल्सो एग्री विद द इलेक्शन। लेकिन डेमोक्रेसी में जो चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, वो हम आंदोलन करेंगे। सर, ये एक बात लास्ट सवाल है मेरा, ये जो पॉलिटिकल जो वायलेंस हो रही है ये आपको क्या लगता है? जैसे कि पॉलिटिकल वायलेंस तो महाराजा बोल चुका है। हमको 2018 में हमको भी अटैक किया गया था तुला शिखर। एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं हुआ। महाराजा के खिलाफ भी ऐसा हुआ था, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। अभी कितना कुछ हो रहा है। सुदीप बर्मन के खिलाफ जो हुआ, अभी पता लगा कि कांग्रेस को अरेस्ट किया गया। मतलब कांग्रेस का आदमी क्या सुदीप बर्मन को अटैक करेगा? जो कोई भी अटैक किया वो विपक्ष से अटैक किया, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, गुंडे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। ये सब ठीक नहीं चल रहा है एंड वी आर अगेंस्ट इट। हम इसके खिलाफ हैं। त्रिपुरा मोथा नहीं चाहता त्रिपुरा में ऐसा दंगा हो, ऐसा डिस्टर्बेंस हो। वी वांट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट टू बी पीसफुल एंड त्रिपुरा मोथा को जो कुछ करना है हम करें। नाश्ता बल रहा तो उसके लिए प्रेपरेटरी कमेटी के लिए हम सब मिल रहे हैं कि किस तरीके से शांति से अच्छे तरीके से should have a rally on the 12th to press our demands without creating any disturbance in the city of Agartala। हम चाहते हैं कि अगरतला में 12 तारीख को अच्छे तरीके से रैली हो और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। और उसके पहले प्रेपरेटरी कमेटी करके हम अपना मुद्दा गांव से लोगों को कैसे लाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन शांति के तरीके से। इसके लिए आज हमारा मीटिंग हो रहा है और हमारे जो विलेज काउंसिल में जो हमारा इश्यूज़ है उसके बारे में हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो। अभी तक इलेक्शंस नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ऑल आर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ऑल आर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, विमेन लीडर्स, यूथ लीडर्स और ऑल यहाँ पे प्रेजेंट हैं और भी लोग आ रहे हैं और बैठकर हम लोग बात करेंगे। सर, विलेज काउंसिल के लिए आप लोगों ने क्या मतलब इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? मैंने बहुत बार कहा है, हमने पब्लिकली डेपोजिशन भी दिया है, हमने गवर्नर के ऑफिस में चिट्ठी भी भेजा है, डीएम्स को हमने डेपोजिशन दिया है, रिटन डेपोजिशन दिया है कि हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शंस हो। 31 मार्च के बाद अगर विलेज काउंसिल नहीं हुआ तो हमारे गांव में पैसा नहीं जाएगा और जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग को बहुत कष्ट होगा। हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ग्रास रूट लेवल में त्रिपुरा में सबको प्रॉब्लम होगी। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, अगरतला में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, अगरतला में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, तो ये कौन सा वायरस है जो हमारे एडीसी एरिया में है, इसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या हाईकोर्ट में जाएंगे? मैं पहले गवर्नमेंट से एक रिटर्न रिप्लाई चाहता हूँ, उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री वो रिप्लाई नहीं हुआ तब हमारे लिए ऑल ऑप्शंस ओपन है। सर, एक बात मैं पूछना लुगुथुम पान्दाओ डाक्टिनो विलेज काउंसिल ने इलेक्शन खाइजाकनानि बागैबो सानमुं थिसारजाकनाय हिनै साका त्रिपुरा मथानि चेयारमेन महाराजा प्रदीप देबबर्मा आबुनि लगे लगे कोक्टमा थमलाय रबाय कक सानाय थांगै त्रिपुरा मथानि चेयारमेन तैबो साका आ सालो मुंसा बेरेमनि केबे मुफाया तैखे स्नामजाक कायसा प्रिपारेटरी कमिटी होनाय राजाखौ अग्लिसमी प्रणबनि कोक्टम चिनि खरा फाइनाल 20 मार्च सालमालिन सिमे ख्लाइजाकना थांगै दङ T20 त्रिपुरा क्रिकेट लीग
Champion team no rejaknai 3 lakh rang sokat tei runners team no 1.5 lakh rang sokat. Sa Solomon building ni conference hall no go kaisa Koktwma daringai or saklai murakha. ADC hafang ni sport tei youth affairs bedek ni AM Suel Deparma. Tripura Football League khlaimani yagulo hai cricket league khlainani bagai chaite bungna harmani ADC hafang. Joto wansok mung thik thak tongkha hangke final 20 March sanbari ni simi khlaijaknai T20 Tripura Cricket League. Champion team no rejaknai 3 lakh rang sokat tei runners team no 1.5 lakh rang sokat. Abo kheno sub zonal ni koplai players rok no rejaknai jersey. Sa Solomon building ni conference hall no ko kaisa Koktwma daringai o saklai murakha. ADC hafang ni sport tei youth affairs bedek ni AM Suel Deparma. Koktwma dao AM Suel Deparma no kare bo manjakha. ADC hafang ni sport tei youth affairs bedek ni PO Omodip Deparma. Kulano chini Koktwma thungnai no black hambai tini ojara waching sakla mong chini joto lokurong ni bagai thengkrong ni bagai ai logyo tongo chini TTA ADC hafang ni Sports and Youth Affairs Department ni chini Principal Officer tini borong manang Omodip Deparma tini o saklai mong bisinte chini joto thengkrong no awai mong jeng tanai bisyo jeng nukha chini TTA ADC hafang ni bokhaktei chini bobagrani chaito mumbai bobagrani sakthar mumbai chini Honorable CM ni Tidul Mabai chini Honorable Deputy CM ni Tidul Mabai te joto EM Srong ni chaito mumbai jeng Tripura Football League jeng success ngkha main chini team tongo chini sikla chalai no drugs ni fiogei thumun hapar sosawi barno sa kaham kha kaham tong kaham lam kam phunngani chini main harmabo ab hagino jeng taglai bisyo bo chini Tripura Cricket League T20 abo jeng jengnan bakak thangai tongo chini abo same no main na harmong hingkai chini sikla chalai no drugs ni fiogei jeng barno sa kaham kha kaham tong kaham te lam kaham phungnani lama sananani bagai jeng Tripura Cricket League jeng narkha abo chini inter subzonal play thangnai aboni aglo interzonal thangnai final lo je koplai nai borok bo haino hai 3 lakh prize mannai aboni aglo second tamnai borok ke 1.5 lakh prize mannai te chini joto sub junior players no jeng jersey distribute khlainai tei haino hai thangni tisa koplai phaibinai chini sub junior borong tisa jersey jakhinai te kwbangma chini je instruction ro abo bebak chini junal eba chini sub junior ni officer bisinte naro details no mannai chini office ni hotiamo jeng instruction honai rules and regulation tam tongnai chini thangnai rongni bagai abo bebak details naro junal sub junal te abo mannai gai haino hai ang koine chini joto ZDU rongo chini joto sub junal am chaini chini players rongo je thengkrong no borno awai mong dati didi jeng buskang phainai 20 tarik o month ni bisingon jeng o khelano chengri nai aboni aglo jeng final bufru match na final match bufru nai abo jeng desa hainai jeng achugai decide khlaine obon bagai bo jeng haino hai final bagai thangnai je jeng khela tongma hakino tagle bo jeng abono jeng committee snamboi haino hai jeng desa awi mungri finai hamai omoke pi tama khelang nai mo omoke cricket Tripura Cricket League jemon thanai bisyo jeng Tripura Football League jeng mahai omo bahai hai jeng Tripura Cricket League cricket lovers or eba cricket thengkrong bagai jeng tongnai obo tournament court dues by dang na tennis ball by T20 মানে এমন না T20 20 overs knockout 20 overs knockout zonal puila season inter sub zonal thengranai aboni agulo inter zonal nai final hongke chinoro headquarter phai thengbai nai busu ko dong nan dong lok
जे चिनी साबजुनाल तमानि ताब कताल साबजुनाल मुखा आबनार चिनी ऑफिशियल डिटेल्स मानि थानाय जे ताब जे जों कताल साबजुनाल खुरमानि आरो माहाय टीम फायनाय अमर खेतो ना तंग भয়েস রক বসকে अमर बेबाक चिनी डिटेल्स नंगे चिनी ऑफिशियली रहाजांनाय चिनी जुनालते अब बेबाक न आर्थ्रति मानि बुखुन सिमे खेलां जांनाय खेलां के 20 तारिख सिम चेंनाय 20 मार्च मान 20 मार्च चैंपियन के पास फर्स्ट प्राइज 3 लाख सेकंड प्राइज नंगे 1.5 लाख the man of the match man of the series award hotamnai amoke bebak na official region je send line through ZDU man details mani thane second prize by first prize will like the man of the match man of the series hotamnai third prize hotamnai third prize samla khumlum nisme probini kokthom chini khora tabo kisa lenglama ni jorate bo haste hayungte ha kotoni koktoma tu wi phai tong lenglama ni yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা lenglama ni yagulo hain hai lam sobo chini Kokborok Koktwma o hain hai phadina le firano tini ni Koktwma bokhroro dal bidek ni 188 azok thayo hain hai sebok tlangna ni wasok naharka hasteni montri bothok aboni loge Tripura Horticulture Corporation Chief Executive Officer azok thayo prosa leader engjak sebokno bisisani bage sebokna hajaknai cabinet ni koksa panda paimani yagulo cha salo secretary to kaisa kokru panda ringai o saklai murkha mantri Santa Chaudhary Huija Koktwma ni bisingtui farsar horo Tripura hasteni krokhanti prajak borino khabai Bihar hasteni kroksa bihari borino rongkha Assam bajani sara thanani pulis Tripura hasteni siri Guwahati thangnai AS01 AC9034 manini Srima Travel Bus makungo kajak Okrok boli bridok ni yago manjakha Kaini chitham packet bisingo 32 kg sidikran Cha salo hasteo phaisok paikha medical pore tongoina Ukraine hasteo khsajak Tripura hasteni tei khorok tei sarok srangnai ro abai khena cha sal sarigo hasteo phaisok paikha Ukraine hasteo khsajak Sompong Nogor Mofort amsaini medical pore dai bibini sade porma
Pasar horo samunsta tanai rok ni yago khamui thapla chaka khungtham phalno Koktwma makhena batimung thaye phai sokpaika khungsa fire engine batimung pasar hor diporo Udaipur Matabari ganani beltoli bazar amchayo Final 12 March Harmario, Rajoka Oglini Astabar Thung Noklawa, Lukutung Panda Klane Tripura Motha, Lukutung Panda Nilwaji Mungo Sa Salo, Bulagiri ni Neumaliko in Club Honnogo Klaijaka, Kaisa Koksa Panda. Koksa Panda Manjaka Tripura Motha ni German Maharaja Pradikishu Debor Manok Khoboi, Modoni Kumun Kusuk Ojamaro. Final 20 March Salmalin Simi, Klaijakna Tangai Jongo T20 Tripura Cricket League. Champion team no Rajaknai 3 lakh rang sokat tei, runners team no 1.5 lakh rang sokat. Sa Solomon Building ni Conference Hall nogo, kaisa Koktwma daringai o saklang muraka. Edisi hapang ni Sport tei Youth Affairs Bedek ni AM Suel Deparma. Tabuksak masuk roboi. Pasar horo samustra tangnai rok ni yago khamui thapla chaka sunamura dosrat bari amchaini kotalke tangjak khoroksa hukba khlainai ni khungsa tongthaino Koktwma makhena amchai thangoi sogoi kha sunamura fire service ni adongro phiaba aboni slai sakangno khamui thapla chaka no kotali no khungtei joto phaklai ro Pasar horo samustra tangnai rok ni yago kotalke tangjak sunamura dosrat bari amchaini khoroksa hukba khlainai ni khungsa tongthaino petrol ruklai sokjakmani pati mungo wanamate kamangma nukhuni borok no khoboi amchaini joto lukuro Koktwma makhena amchai thangoi sogoi kha sunamura fire service ni adongro phiaba aboni slai sakangno khamui thapla chaka no kotali no khungtei joto phaklai ro a horo puila nok ganani bilar miya mungoi khoroksa nok ari nok kotalo horba samani nukmani Koktwma abono nugoi loge no nokphang dular miya no Koktwma rohormani ko aboni yagulo nokphang phaiye kamini lukurok ni chubai horbutha nani chaitokmani phiaba aboni kajaro no fire service ni adongrok phaiye horbutha thani yaknamani Koktwma haifana aboni slai sakangno khamui thapla chaka no kotali no khungtei joto phaklai ro মা আমার বাড়ি মামা দিক কইছে আমার বাড়ি আগুন লাগছে এরপরে বাড়ি যে সব পুরি চাই গেছে ওই হেপাড়া এই হেপাড়ার যে কথা তো কি হয়েছে এমন যে কি হয়েছে যে আপনার বাড়িঘর আগুন লাগাই দিল আপনার কোনো পূর্ব শত্রুতা আছে না রাজনীতি কোনো হিংসা আমলও হয়েছে কি হেমন হইতে পারে বা কারোর লোক আপনার কার্যযোগ রয়েছে নি না 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 তেমন কোনো আমার কেউ লোক কাজে দরকার নেই ব্যাপারটা কি কইতারি না পুরো আল্লাহ জানে আমি জানি না ঘটনাটা করার সময় করছে ওই তো রাতে 1টার পরে ফায়ার সার্ভিস আসলো নি হ্যাঁ আইছে ফায়ার সার্ভিস আইছে আই তারা মোবাইল দিয়ে গেছে ঘটনাটা হইলো ওই আমার মুরকার রুফি বড়ি গাছ আছে তো এক দুইটা বড়ি পরে যে আমি মনে করছি দিয়ে এই ধরনের বড়ি নিয়ে পরে কোনো তখন 3-4 বার পরার পরে একটু আবার বড় করি হয়েছে বড় করি হওয়ার পরে দেখলাম যে আসলে ঘটনাটা অন্যরকম না তখন আমি পেছনে জানালাটা খুলিয়ে দেখলাম যে ঘরের তুলির মেঝে আগুনটা ধরতেছে আর তাড়াতাড়ি করে বাইরেছি বাইরে চিল্লা বিল্লা করছে যেন সবাই আইসি আনার পরে তো আমরা যে দূর পর্যন্ত রক্ষা করছি রক্ষা করানোর পরে এরপরে যাই ফায়ার সার্ভিস আইসি ফায়ার সার্ভিসের তারা ইয়ে তখন বাকি কাজটা সমাধান করছে আর কি ফায়ার সার্ভিস সঠিক সময় আসেনি সঠিক সময় বলতে মনে করেন যে হয়তো আধা ঘন্টা দেরি হয়েছে দুর্ব্যবধান হয়েছে আর কি আচ্ছা এমনি মনে করেন এজ এ বাড়িঘর ফুরছে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কি ফুরছে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণটা কেমন হইবে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ তো মনে করেন আমরা ঘরে ফুরে সামান টামান যা আছে মোটামুটি সবই ফুরে গেছে কিছু দেহ ওয়ালটা না খারাপ রয়েছে এমন কোনো সম্ভাবনা আসেনি যে বা কীভাবে হয়তো আগুনটা লাগাইছে আবার দেখলাম এখানে সগম দিয়া আটকানি আবার ফাঁকানো করে রাখছে মানে এমন কোনো সূত্রপাত আসেনি যে হ্যাঁ যে বা বিগত দিনের কোনো সূত্রতা বা রাজনৈতিক হিংসা কি এমন পরিস্থিতি ঘটলো যে হ্যাঁ বাড়ি আগুন লাগাই না না এরকম কোনো টার্গেট আমাদের প্রতি নাই কাল কারো প্রতি তো আগে একবার বাইক চুরি করে লেগেছে কি ওই বাড়ির নামাত মোটর আছিল মোটরটাও চুরি করে লেগেছে কি তখন দেখা গেছে যে এইভাবে আসলে এই পর্যন্ত আমরা কোনো লোক টার্গেট করে পাই নাই তখন কে জানি এই উপরে মনে করেন যে চক্রান্ত করে করতে আছে এটার তো সঠিকভাবে যদি আমরা পাইতাম তো মোটামুটি আমরা এলাকাবাসী লইয়ে বা থানায় এফআইআর করতাম কিন্তু বন্ধ হয়ে পাইতে আসি না থানা মামলা করছেন নি মামলা ওখানেও গেছি না যাবো
Koktwma makhana fasha hora kamio phai sokpai ka sonamora thanani police party mungno tei chai to goina tu mungo yak rakha police phiaba Tabuksak jora ke bono romani Koktwma korai bureau report chini khora Cha sal chanja jorao TR017E9302 marine khungsa parsal bike lahar party mungo klai thimraja khrok ni tiprasa sikla party mungni yagulo bisramgo sakam nogot langai thangka borok no fair sabiti adoro sago dukhu manai ro ongkha paithang deborma te bimol deborma Cha sal chanja jora bisramgons hatini simi nogo kufilmani lama amtoli bike showroom buskango lahar party mungo klai mani Koktwma Bike slip ungmani bagai bike chakao kaja krok ni sikla no laharo kital jagai klaimani ko abo bike krok ni sikla rok no belai sago duku mankha abono nogoi logo logo no fire service ni adok rok no Koktwma ro halaika amchaini lukoro Koktwma makhana patmung thayo phaye bisramgo sakam no gotlangai thanga borok no fire service ni adok ro sago duku manai ro ongkha baithang deborma te bimol deborma tongthai bisramgo thanani latieshara amchayo Belai sago duku manjak ni bagai krok ni sikla no agotla jibi sakam no gor horjaka hani saka bisramgon sakam nok ni sak nai nai Dr. Chandini Deborma ম্যাডাম এখন যে দুজন আহত রোগী এসেছে তাদের নাম বিমল দেববর্মা আর বাইথান দেববর্মা 20 বছর আর 21 ইয়ার্স দুজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট আর দুজনই সিরিয়াস আছে রেফার করা হয়েছে এজিএম আগরতলা হসপিটালে ম্যাডাম আপনার নামটা ম্যাডাম আমার নাম ডক্টর চান্দনী দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ পিএইচসি এখনই এসেছে রোগীটা না Hasteo sabrong no tiprasa siklarok lahar pati mungo klaimani Koktwma wo wana mate mangmau klaijak tabok hasten joto sinai nungrai lukuro bureau report chini khora Phasar hora bisargo korai mura amchayo truck malkhuni dogo sabayai battery khokjakmani patimong aboni slai sekambo bini malkhuni oil tanker ni lok sabayai diesel khokjakmani Koktwma patimungni yaglo bisargo thanawo Koktwma yafarka truck malkhuni bobagra Bisargo thana amchayo sabrong sikau hapjakwani patimungo belai jengjalo klaijak amchani jotto lukuro yaba sikorokni samuno kaso thani andaro hadur kitanani samuno kari musachogya police Phasar hora ha bisargo kore mura amchayo truck malkhuni doga sabaye battery khokjakmani patimong aboni slai sakangbo bini malkhuni oil tanker ni lok sabaye diesel khokjakmani Koktwma patimungni yagulo bisargo thana Koktwma yafarka truck malkhuni bobagra Hekjabai tablet te drugs janai siklarok drugs paitani rang puisa bialni bagai abohai chikon siko hapani patimungni bangmari belai kusugo kasai tongo hore khakao amchani tongo songlukoro এখানে শুনছি আইসিরা সকালে ব্যাটারি রাত্রে ব্যাটারি নেগেছে কেডা বলে ল্যাপটপ ভাঙা আপনারা কি দেখছেন আগে যে ল্যাপটপ ভাঙা এই সব পড়ে গেছে কোন জায়গা এটা বড় বাজারে বিস্কুট সামনে এরকম চুরি কি আর এদিকে হয়নি হ্যাঁ বহুত হয় বড় তেল নিগা মানুষের ব্যাটারি নিগা চাকা নিগা বহুত হয় পুলিশের কি রকম ভূমিকা এদিকে পুলিশের কেমন আমরা তো বলতে পারি না পুলিশ এমনি রাত্রে টোয়েলদারি করেনি এটা তো আমরা করতে পারি এই চুরিটি মানে কারা জড়িত মনে করেন তা দুবু তো খোলা হয়নি নেশা খাইয়া ইয়ে হয়েছে এই তারা এমন করে দিয়া না ভাই ছোট বলবেন যারা নেশা করে তা না আমি আইয়া দিকে দরজা মজা খুব ভাঙা এরপরে আইয়া দিকে নিচে জল টল ভরে দিচ্ছে ব্যাটারি নেই ব্যাটারি সিস্টেম আলকে খেয়ে দিচ্ছে এরপর মালিককে খবর দিলাম আইয়া দিকে ব্যাটারি নেই তারপরে জুতো এক জোড়া ভরে দিচ্ছে কোন জায়গা এটা করমুরা এরকম কি আর চুরি হয়েছে আরও 5 বার তেল চুরি হয়েছে আর আজকে ফার্স্ট ব্যাটারি গাড়িটা কি সবসময় এখানেই থাকে সবসময় এখানে থাকে অনেক বছর ধরে কি গাড়ি এটা তোমরা কি থানায় অভিযোগ করছো হ্যাঁ করছি কোন থানা বিশালগড় গাড়ির মালিকের নাম কি বাহার নেই তুমি কি গাড়ি চালাও আমি চালাও এই ধরনের চুরি টুরি কি আর অন্য কোথাও হয়নি এরকম আগে হচ্ছে এইদিকে অনেক অর্ডার হইতেছে এইদিকে কি মনে হইতেছে তোমাদের কে করতে পারত কোটাপাটি বলে যারা নেশা টেশা করে এদিকে কি এরকম আছে বলা ভাই বিশাল বলিছে আছে কখন চিনি খরা তিনি Koktwma asuk jora tino tei haste hayung tei hakotoni Koktwma saimana ni bagai chayoi nai tong di chini khora